Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikumul muttasil al-Imam Ahmad al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimin wa amadana bimadadihi wa asrarihi wa anwarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadu fayaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Rawahu Ahmad an Anas. Wa bihi ilaihi qala haddatsana qala i'til ma'rufah wajtanibil munkarah wanzur ma yu'jibu udunaka ay yaqula lakal qaumu idza kumta min indihim fa'tihi wanzur alladhi taqrah ay yaqula lakal qaumu idza kumta min indihim fajtanibhu. Rawahul jama'atu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana qala afatul ilmi an-nisyanu wa ida'atuhu an tuhadditha bihi ghairu ahli. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana qala afatud dini thalathatun faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rawahu ad-Dailami an Ibni Abbas. Wa bihi ilaihi qala haddatsana qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana qala ayatul izzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Rawahul Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtawur rif'ata indallahi qila wa ma hiya ya Rasulullah qala tahlumu amman jahila alayka wa tu'ti man haramaka. Rawahu Ibnu Adi an Ibni Umar. Abghadul ibadi ilallahi man kana sawbahu khairan min amali an takuna siyabuhu siyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarin. Rawahu ad-Dailami an Aisyah. Ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajati faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghuha sabbatallahu qadamaihi ala sirati yaumal qiyamati. Rawahu at-Tabrani an Abi Darda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadil muttasili ilal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Penikah hadis sebeda saya catat paneka dari dari kata Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Sebanyak hadis sekitar 1600 langkong. Ingin tahu itu les sekitar selekor. Karanganna komponenna Said Ahmad Al-Hashimi. Kitab penikah nyatet pan berpan hadis si hadis awalin kalaban huruful mu'jam berdekabitan alif berdekabitan ba berdekabitan ta. Nika pertama saya kabitin kalaban alif hamzah. Hadis pertama qala sallallahu alaihi wasallam ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa'aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Tabun Rasulullah ati babal jannah datang kaula Rasulullah babal jannati de bang swarga yaumal qiyamati etina kiamat
Fa astaftihu maka ngamri muka badan kaulah. Muka bangla bangga swarga. Fa yaqulul khazinu maka adabu al khazinu pasal orang saja ke swarga. Yani harisul jannah. Man anta pasal sampian saya muka bangla bangga swarga. Debuna malaikat saja ke? Fa'akulu maka debu badan kau ladhun kanjeng Nabi Muhammad Muhammadun, yakni ana Muhammadun. Kaula Muhammad. Fayaqulu maka debu khazin saja ke surga mereka bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Bika kalaban panjenengan kanjeng Nabi Muhammad umirtu ibakon badan kaulah Allah aftaha yintau tak muka badan kaulah li ahadin mareng situ ngoreng kau belaka sebelum panjenengan. Hadis menika jelasaki jauh seongkuna semuka pertama bangla bangga swarga ben semasuk pertama ke swarga kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk umat kanjeng Nabi khususiyana kekhususan umat kanjeng Nabi keistimewaan umat kanjeng Nabi termasuk ten kulaban panjenengan umat-umat selamba panika kita masuk ke surga pasar se ibu masuk ke surga kada umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Adam kita masuk ke surga. Umat Nabi Ibrahim kita masuk ke surga. Umat Nabi Nuh kita masuk ke surga. Justru apabila tini kiamat pasera umat sedatang di budi, umat selahir di budi pasera umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dari murjana kanjeng Nabi. Makanya jawaban burda bi akramir rusli kunna akramal umami. Kalaban lebih muljana banyak-banyak utusan kanjeng Nabi Muhammad bade kaula sadaja akramal umami panika lebih muljana pan berempan umat. Jadi kanjeng Nabi Muhammad pertama kali saya masuk ke surga, umat kanjeng Nabi Muhammad dari umat pertama kali saya masuk ke surga. Dari muljana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat kanjeng Nabi Muhammad panika teretan bi Allah subhanahu wa ta'ala yang keistimewaan seluar biasa tekan di umat-umat selain karena umat selain panika umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim lanceng-lanceng umrah karena umat panika teretan tak jauh dari Nabi na umrah. Nabi Adam lanceng, Nabi Nuh lanceng umrah 1000 kurang 50 Nabi Nuh umat tersebut juga. Lah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur seberapa? Masyhur umur sebidak tahun langkong. Ya bon setengah nasi bidak situng, ya bon setengah nasi bidak dua, ya bon setengah nasi bidak telok. Maka tak jauh dan kulaban panjenengan dari umat kanjeng Nabi. Maka Rasulullah dawu muqtar ku ummati ma baina sittin wa sab'in. Patian tang umatnya antara nasi bidak dan petong polo. Alhamdulillah. Kula semakin umur sebidak keempat lebih di Rasulullah. Mentarki perancang umur bi Allah barokah umur saja. Barokah umur. Muqtar ku ummati ma baina sittin wa sab'in. Patian tang umatnya antarana sebidak dan petong polo. Tetapi teretan kanjeng Nabi Muhammad paring umur pendek umat kanjeng Nabi paring umat banda tapi karena muljana kanjeng Nabi Muhammad sareng Allah subhanahu wa ta'ala paring kencuran seluar biasa maka dilipat gandakan lain ban umat-umat selamba lipat gandakan kita secara normatif normal manabi kelakuan situng kelakuan bagus beli sewolo bahkan lebih banyak sampai petong atos sampai dilipat gandakan sebenarnya kecukan margana waktu margana tempat margana waktu dilipat gandakan bulan Ramadan
Ibadah da Allah Subhanahu wa taala pada ben 1000 kali ibadah da Allah. Di bulan Ramadan. Margana tempat ketika ten kula ben panjenengan Masjidil Haram salat sekalian nang Masjidil Haram pada ben 100.000 kali nang salat nang selain. Ini ketaikan di umat-umat selain kecuali umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti ayam peng bahkan lebih. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tak ada terkecuali umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lailatul Qadar panika lebih bagus ibadah dari 1000 bulan, tak ada terkecuali kan umat Muhammad. Tetapi maki umat lamba panika lancang umur, umat Kanjeng Nabi Muhammad panika pendek umur, tetapi masalah ganjaran margana Kanjeng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dan kula ban panjenengan umat Muhammad lebih banyak ganjaran dari umat-umat selamba. Asalkan kencang ibadah dan kula ban. Maka dirikan itu keistimewaan. Maka diantaranya keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad biru masuk ke surga tidak ada apa nih kak? Umat Kanjeng Nabi Muhammad karena paling banyak ganjarannya. Sanos umur pendek. Beda pertanyaan. Sidina Bilal pernah debu Rasulullah. Bilal, engkau ngiding keletak kemunyana suara munyana sandal kaki. Terombana kaki nang swarga. Maunya nah. Lambat terompa pacak guys. Engkau ngiding maunya na pacang kaki nang swarga. Berarti mau ngiding pacang Kanjeng Gusti mirang pacang Bilal nang swarga ngadaan Bilal berarti. Pernah Rasulullah dawu bima sabaktani ilal jannah. Apa kaki mipah ngadaan sengkok masuk ke swarga? Amal apa sih kelaku kaki? Di antara amal Sidina Bilal, di mana Sidina Bilal tadi kelakuan sebagus ikan di ikan tekan dan gula Kanjeng Gusti. Cuma dan gula andi dua ketika dan gula hadat dan gula pasti audu. Tung. Nomor 2 ketika dan gula adan kan muadzin Rasulullah Sidina Bilal. Ketika dan gula adan pasti lu beradan kita bajang sunat. Wujriya kaki. Bi Allah taala paringi pangkat. Cuma apa nih kada bunuh ulama beni andi arti Bilal panika masuk ke ada de swarga. Pada seorang presiden teretan, salah satu contoh seorang bupati, seorang gubernur, utamanya presiden bade pas pamres gesah. Bade tokang bade penjagana presiden. Nika sebelum presiden masuk ke tempat pas pamres masuk kade. Ken beni sero nempatin ken sero mereksa gesah. Tak ada maki Sidina Bilal. Benikan Sidina Bilal panika serona nang swarga dibunuh ulama. Ken sero mereksa geluh berarti tetep kakang kui saya masuk ke swarga Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ben pas pamres Sidina Bilal panika ken mereksa geluh ke badan swarga buru Kanjeng Gusti semasuk. Andi arti ketimbang apa? Alhamdulillah dan kulaban panjenengan etetiaki umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak keistimewaan saya parang kisarang Allah Subhanahu wa taala di antara negeri penikah Rasulullah pertama kali masuk ke swarga semoga bengla bengen swarga Rasulullah ben pertama kali dari umat ke ento pasti harus masuk ke swarga umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu nyarita akidah hadits Ahmad an Anasin dari Sidina Anas. Qala sallallahu alaihi wasallam i'til ma'ruf. Banyak Nabi bahas. I'til ma'ruf wajtanibil munkar. Wanzur ma yujibu udhunaka ayyakula lakal qawmu idza kumta min imdihim fa'tihi. Wanzuril ladzi takrahu ayyakula lakal qawmu idza kumta min imdihim fajtanibu. Demun Rasulullah i'til ma'ruf. Ala kawakina panjenengan al ma'ruf ada kelakuan bagus. Al-ma'ruf panika kelakuan bagus alladzi urifa husnuhu syar'an. Kelakuan bagus. Long mapolong ijtima pada ban panikah. Along polong kebagusan berjamaah. Ulang kebagusan sunat. Alhamdulillah alumni semakin pertemuan kedua kalian Malang. Motor sekelangkong de penitia, motor sekelangkong de sengerena saja. Ustaz Hamidullah, Ustaz
Abdul Halim, Ustaz Ali Imran, saja panitia. Kento tempat itu jauh Malang kento. Kento mentakkan bersabar repot saat bangkit pada ban panikat ternyata. Motor sekelangkong saja. Mantarbi Allah Subhanahu wa taala saja saya hadir kento. Kayaknya barokana guru dan kulaban panjenengan. Ke Haji Muhammad Fatullah babida areng bareng nang swarga Allah Subhanahu wa taala. I'til ma'ruf. Ala kawakina panjenengan dawuh Rasulullah al ma'ruf ada kelakuan bagus. Wajtanibil munkar ben ajauna panjenengan al munkar ada kelakuan munkar. Mungkarku saya kenal bi syariat. Syariat tak kenal kebagusan. Wanzur ben ngabesa panjenengan made barang yujibu saketonaki barang uzunakah. De pamireng panjenengan kopeng ayyakula da intu adhabu laka maring panjenengan alqaum peser kaum idza kumta min indihim tetekalah jumeneng panjenengan nyingga maksudnya min indihim dari setting kaum faktih maka ala kawakin panjenengan hi da ma wandur ben ngabesa panjenengan alladzi da barang takrahu sesengit panjenengan ayyakula da into adabu laka maring panjenengan alqaum pasar kaum idza kumta tatakala jumeneng panjenengan nyingga min indihim dari setting kaum fajtanib maka ajauna panjenengan huda alladzi dawuh Rasulullah kelakuan sebagus jauhin kelakuan semungkar sekalipun kelakuan bagus panika kini lakoni karena tepang kiseke maka lakukan bagus panika saannya pagi dan kula ban panjenengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wajitane bil mungkar ben ajauna dan kula ban panjenengan dak bareng saya epong keren bi syariat secuba sekecil apapun kelakuan coba cek sampai lakonin karena takut kelakuan kifuru makin kene anje bapak dan kula ban panjenengan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selastane ka dinten Rasulullah mesen ke den kula ban panjenengan abas bi panjenengan. Ketika panjenengan along-polong ben menosah berbuatlah kebaikan sebaik mungkin. Jelengaki sareng panjenengan ketika panjenengan panika nyingka di menosah mun menosah seetinaki panjenengan arasanan bagus lakonin. Tetapi ketika along-polong ben menosah panjenengan ngelakoni situng kelakuan ketika panjenengan nyingka di menosah irasane coba cek lakoni berarti kelakuan gelek coba muka Allah, coba muka manusia. Nika. Wanzur ma yujibu dzunaka ayyakuna lakal qawmu idza kumta min imdihim fa'tihi. Ketika panjenengan irasani selastane irasani bagus, kelakuan panjenengan lakone panika berarti bagus. Tapi ketika panjenengan ketika keluar di makhluk, keluar di kaum panika panjenengan irasani coba berarti cek lakone, berarti kalau betul-betul coba muka Allah Subhanahu wa taala makhluk. Jadi pesan Rasulullah lakoni kelakuan sebagus mutlak jauhi kelakuan secoba ketika along-polong ben menesah berbuatlah sebaik mungkin ke menesah sekiranya panjenengan andi athar menesah andi athar bagus tak perlu rancang umur teratan sampai apoluan tahun tapi menabi ketika dan kula ben panjenengan along-polong ben munasah hidup bertetangga kento keimanin bi munasah irasane bagus bi munasah panika kelakuan panjenengan berarti kelakuan bagus ketika along-polong ben munasah cek sampai ngelakoni coba dan kula ben panjenengan sekiranya ketika dan kula nyingka dari munasah irasane coba artinya berbuat sebaik mungkin ke munasah. Rasulullah pernah contoh akidah dan kula ban panjenengan. Bada orang bini naudzubillah min dzalik kelakuan apa nikah kelakuan jadi pelacur. Azina meloloban malam. Naudzubillah min dzalik. Kelakuan azina. Tapi Allah Subhanahu wa taala sanos pelacur panika kita diraki sepora sareng Allah. Situng waktu pelacur panika jalan tabang sarang pate pengkir somor
Pate panika ngap-ngapan dari kelaparan, dari kearjangan. Aduh, adi arjang pada bensengko, cepon pelacur. Pelacur panika datang rahmah. Beles dek pate toron ke somor. Tade cantenge wato ke ento, jalan pakai treki. Sepatu naik keke kalau bencolong pelacur panika. Lo beri nom tibi pelacur, ya si aing dalam sepatu na, keke sampai ke atas. Begitu dapat ke atas, ia nomaki ke pate. Pate alhamdulillah odi tretan, margana pertolongan panika. Syakarallah, margana panika, pelacur panika seselakona siang hari siang malam azina, sepora serang Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke surga. Maka sekecil apapun kelakuan bagus, enteng dan kulaban panjenengan. Kemudian hadir la tahkiran najaratun lijaratiha walau fil sanasyatin. Cek kebaik remeh, cek kebaik enteng tatangke ban tatangke walau fil sanasyatin senajan. Kau kata embi, kau kata asedekah. Sekecil apapun kelakuan bagus lakukan ini. Imam Ghazali rahimahullahu taala waktu nulis, ya pun bah bedelala masyhur paling. Bedelala nyep-cep lambek pakai anot pakai emang senan teh. Palam guys. Bah bedelala itorot sareng Imam Ghazali ini sarari lala lapar lala arjang. Ketika Imam Ghazali panika sete ke mimpi sareng murid teh. Ma fa'alallahu bika ya Imam, katibana panjenengan. Sareng Allah Subhanahu wa taala dalam kabar alhamdulillah engkau paring selamat. Margana apa? Margana kok beles kelala ketika engkau ngarang. Itorot bisa kok sing kelala panika kenyang nyingga tibi. Margana panika ternyata. Pernah juga contoh lagi sareng Rasulullah, kelakuan coba sekecil apapun cek kelakonin. Kadang enteng dan huluban panjenengan justru kelakuan coba menikah jadi masuk neraka. Yang hadis sahih sebutaki dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Bada orang bini mungkin juga anggakan koceng melolo. Pegel kok koceng. Pak koceng pakan, talen, pangger, pakan sampai mati. Margana penikah, orang bini sesolehah, orang bini kelakuan sebagus, ngokom koceng sampai mati, tegres sarasana. Mereka masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kelakuan coba, jauhin sareng dan kulaban panjenengan. Takok kelakuan coba penikah makin ini justru mengku Allah Subhanahu wa taala sangat teraja bisa nyebabaki masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Rawahu nyeritakan udah hadis al jamaatu rombongan ulama